Stručna literatura koja se bavi uzgojem povrća često se fokusira na popularnije i komercijalno značajnije kulture, kao što su paradajz, paprika ili krastavci, pa rotkvice ne dobijaju isti nivo pažnje. Ova neopravdana zapostavljenost može rezultirati manjim interesovanjem ili nedostatkom informacija o njihovom uzgoju, posebno za početnike ili ljude koji se povrtarstvom bave kao hobijem. Ono što ne ide u prilog ovom manjku interesovanja sigurno je očaravajući ukus rotkvica koji kombinuje blagu ljutinu sa svežinom i sočnošću. Njihov osvežavajući i hrskavi ukus čini ih savršenim sastojkom salata i sendviča. Osim toga, rotkvice su bogate vitaminima C i K kao i mnogim antioksidansima. U odnosu na većinu povrtarskih kultura njihov uzgoj može se smatrati jednostavnim, ali pod uslovom da se ispoštuju minimalni preduslovi pravilnog gajenja. Neće biti potrebno da joj date puno, a vratit će vam višestruko svojim očaravajućim crvenim plodovima. Nije joj potrebno mnogo đubriva, jako je kratke vegetacije, dobro podnosi hladnoću i uglavnom ne zahteva upotrebu pesticida, a i seme nije skupo. Sve u svemu, ništa vas ne sprečava da započnete uzgoj za lične upotrebe. A zašto ne i da se upustite u komercijalnu proizvodnju? U današnjem videu pokušat ćemo da otklonimo sve nedoumice u uzgoju rotkvica. Korak po korak, od pripreme zemljišta i setve do samog ubiranja plodova, kroz naše iskustvo pokušat ćemo da vam približimo ovu izuzetno zahvalnu biljku. Ako vam se video dopadne, zapratite naš YouTube kanal Mala škola povrtarstva za dalje savete i iskustva. Prijatno gledanje! Kao što možete vidjeti, plastenik je očišćen od prethodne kulture. To je bila posađena paprika koju smo počupali i izbacili iz plastenika krajem jeseni. S obzirom da se, koliko god uslovi dozvoljavaju, trudimo da poštujemo plodored, odlučili smo se da nakon paprike posejemo rotkvice. One su kratke vegetacije i dobar su predusev za većinu povrtarskih kultura. Također, rotkvice su često deficitarne na tržištu za razliku od, na primjer, zelene salate i mladog luka, pa i prodaja olakšana. Još jedna od prednosti ogleda se u tome što u ranoj plasteničkoj proizvodnji gotovo da nema pojave bolesti i štetnih insekata u usevu rotkvice. Preduslov za ovu korenastu kulturu je svakako dobro pripremljeno i usitnjeno zemljište. Da bi se to postiglo, nije neophodno duboko oranje, već će samo freziranje biti dovoljno. Razlog tome je to što rotkvica razvija relativno plitak koren. Ako je zemljište suvo nakon skidanja prethodne kulture, treba ga dobro zaliti i sačekati nekoliko dana da se vlaga spusti u donje slojeve zemljišta. Tek tada će kultivator kvalitetno usitniti zemljište. Kao što smo već u uvodu napomenuli, u plasteničkoj proizvodnji rotkvica đubrenje nije neophodno, pošto će one iskoristiti zalihe hraniva u zemljištu preostale od prethodnog useva. Mada će joj jedan folijarni tretman svakako značiti. Freziranje izvodimo motokultivatorom marke Guldoni od 8 konjskih snaga. Ovaj tip kultivatora je dovoljan za manja poljoprivredna gazdinstva, čak i ona koja se profesionalno bave proizvodnjom povrća. Za manja gazdinstva koja proizvode povrće isključivo za svoje potrebe i neki od manjih kultivatora bi bio adekvatan. Nakon što smo frezom dobro usitnili zemljište, pristupamo pravljenju mini bankova. Ova mera nije neophodna, ali je mi izvodimo kako bi jasno odvojili putiće od setvene površine. To možete učiniti na način koji je vama najlakši, vodeći jedino računa da setvenu površinu odvojite od prolaza kako bi setva i berba bile olakšane. Kao što vidite, nakon formiranja bankove ravnamo običnom baštanskom grabuljom, a zatim redove u koje ćemo sejati izvlačimo specijalizovanom grabuljom koju smo napravili za tu namenu. Razmak između zuba te grabulje je 13 cm. Nakon što smo izvukli rediće, možemo početi setvu. Setvu izvodimo ručno zato što na taj način dobijemo najveći broj biljaka po kvadratnom metru. Također, ostvaruje se i najveća iskorišćenost obradivog prostora. Otprilike po jednom aru može se postići prinos od 1000 do 1300 vezica. Razmak između semena nije uvijek isti i prilagođava se vremenu setve. Prilikom setve u novembru i decembru setva se može izvoditi gušće, na 5 cm u redu, a prilikom prolećne sezone sklop mora biti malo ređi, 7 do 8 cm. Dubina setve je na 1 do 1,5 cm. Naravno, gustina zavisi od vaših potreba, pa nije isto da li proizvodite za vlastite potrebe, pijace ili veleprodaju.
Prolećna plastenička proizvodnja započinje setvom početkom februara i može trajati do prvih većih vrućina krajem aprila i početkom maja, pa se sukcesivnom setvom u razmacima od 10 dana ostvaruje snabdevenost tržišta tokom čitave sezone. Uporedno i nakon tog perioda seju se i dospevaju rotkvice sa otvorenog polja. Taj način uzgoja sa sobom nosi mnogo više iskušenja kroz borbu sa puževima, buvačima i bolestima, o čemu će biti reči u nekom od narednih videa. Naravno, rotkvice se mogu posejati i sejalicom na guranje, takozvanim gurkom, kao i samohodnim pneumatskim sejalicama za male površine. U našem slučaju ručne sejalice nisu dale optimalne rezultate, a samohodne pneumatske sejalice nisu dostupne na našem tržištu. Nakon setve, prevrnutu grabulju blago vučemo preko već posejanih redova i na taj način pokrivamo seme. Zatim slijedi valjanje ručnim valjkom. Ova mera je značajna kako bi se izvršilo blago sabijanje tla i omogućilo ujednačeno nicanje. Pošto smo usjev povaljali, postavljamo sistem kap po kap kojim vršimo zalivanje do kraja vegetacije. Za rotkvice nije neophodno da trake budu nove, već možemo upotrebiti trake iz prethodne kulture. Ako postoje oštećenja, možemo ih jednostavno zakrpiti selotep trakom i one će izdržati čitavu vegetaciju. Dovoljna količina vode i svetlosti doprineće brzom prispeću rotkvica. To obično traje od 35 do 45 dana u prolećnoj proizvodnji, dok vegetacija u jeseni, pogotovo zimi, u mnogome zavisi od vremenskih uslova i može biti znatno duža. Naravno, ovo nije jedini način navodnjavanja rotkvica, ali se u našim uslovima pokazao zadovoljavajućim. Samu berbu izvodimo na licu mesta vezujući rotkvice u vezice od po 8 komada. To naravno nije standard i zavisi od tržišta i navika potrošača. Tek nakon vezivanja u vezice slijedi pranje tako što ih prvo potopimo u korita sa vodom, gdje će odstojati neko vrijeme, a zatim ih isprskamo baštenskim crevom. Treba napomenuti da pranje u mnogome zavisi od vlažnosti zemljišta, pa će se tako rotkvice koje su iščupane iz vlažnog zemljišta mnogo teže oprati. Dakle, treba izbjegavati zalivanje već formiranih krupnih plodova u berbi, naravno ako vremenski uslovi to dozvoljavaju i ako se to neće odraziti na kvalitet samih rotkvica. Zahvaljujemo vam se što ste odgledali naš video o proizvodnji rotkvica. Nadamo se da ste uživali u uzbudljivom putovanju kroz proces uzgoja ovog povrća. Tokom ovog videa zajedno smo istražili sve korake, od pripreme zemljišta i sadnje semena, pa sve do berbe svežih sočnih rotkvica. Uz nadu da smo vam pružili korisne informacije i inspiraciju, želimo vam puno sreće u novim povrtarskim poduhvatima. Ako želite da saznate više o zanimljivim temama iz svijeta povrtarstva i proizvodnje hrane, ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal i ostanete u toku sa novim sadržajem. Vidimo se uskoro, a do tada ostanite zdravi.